7 जुलाई 2024 आषाढ़ मास जुलाई मासरे पड़ुची एही विरल महासंजोग रवि पुष्य जोग अर्थात रविवार दिन सूर्य राशि रे पुष्य नक्षत्र प्रवेश हेउची जेउ कारणरू आज हेउची विरल महासंजोग। एही दिन आपण माने जदि एही गोटी उपाय करि दियंती आपनको जीवनरो धन संबंधित समस्त समस्या दूर होई जिवो। आपनको जीवन रे जहा भी समस्या आसुना काहेकि जदि आपण माने एहाकु करिवा पई चाहुचंती तेबे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु कारण एही रवि पुष्य जोग बहुत कम आसे एवं एहा दिनटी एते पवित्र एवं एते सात्विक मनोभाव लोकंक मनरे आनी दिए जे आपण माने विश्वास करि परिबे नहीं। एही रवि पुष्य नक्षत्रर फायदा उठांतु निज समस्या समाधान पई वीडियो को निहाती देखंतु बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण समय सरी आसुची। संध्या समय रे एही उपायटी जदि करिवे आपणकर 24 घंटा भितरे 100% आपणकर मनस्कामना पूर्ण हबो। एबे आपणक मन को एही प्रश्न आसुचे हे ए पुणे कि संजोग 24 घंटा रे मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। निश्चय हेबो दर्शक बंधु कारण एहा होची रवि पुष्य जोग पुष्य नक्षत्र जे कि रविवार दिन जदि पड़ी थाए सूर्य राशि रे एहा रवि पुष्य जोग होई थाए। एही रवि पुष्य नक्षत्र रो फायदा उठांतु लाभ उठांतु अति सरल उपाय जे केही मध्य करि परिबे निज हिसाब मुताबिक निजर मनर द्विधा कौन रहउची समस्या से सब को जल्दी जल्दी फटाफट भाभी दियंतु कौन कले आपनकर एही समस्याटी दूर करि परिबे कौन कौन उपाय सब आपण न करिथिबे जीवन रे केते परिश्रम पड़िथिबे किंतु एही वर्षर प्रथम रवि पुष्य जोग जमा मध्य हाथ छड़ा करंतु नाही। जल्दी जल्दी एही उपायटी को निज घरे करि नियंतु एहार फायदा आपण माने निश्चय उठाई परिबे। विश्वास करंतु एहाको आपण माने निश्चय करि परिबे अति सरल अटे एवं एहा कले आपणकर मनस्कामना मध्ये जल्दी पूर्ण हेबो। एवं एही रवि पुष्य जोग 7 जुलाई सकाळ 5:29 रु 8 जुलाई सकाळ 5:30 पर्यंत सकाळ 5:30 पर्यंत एही रवि पुष्य जोग अछि। जदि आपण माने चाहिबे एहाकु सोमवार दिन सकाळ मध्ये करि परिबे जे माने वीडियो को देखि पारि नाहंती जल्दी से माने सोमवार दिन सकाळ सकाळ एही रवि पुष्य जोगटी समाप्त हेबा पूर्वरु मध्ये करि परिबे किंतु मु आपण मानकु कहिबी जे आजिर दिन रे संध्या समय रे एहाकु करि दियंतु। संध्या समयटी हेउची सबुठारु शुभ समय। संध्या समय रे मां लक्ष्मी समस्तक घरे पदार्पण करिथंती एवं जदि आपण माने एही वीडियो को देखि पारे तत्क्षणात सही समय रे ही करबा पेन चाहुचती ताहा मर्ते शुभ अटे। चलंतु आ डेरी न करी आजिर वीडियोटी को आरंभ करिबा। केउ उपायटी आज आपण माने करिवे एवं सबुठारु सरल उपाय जे केही भी निज घरे एहाकु करि परिबे। तागुरु मो दर्शक मन को अनुरोध जे वीडियो को गोटी लाइक टी करि दियंतु जे माने चैनल रे नु आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को अर्थात घंटी रो चिन्ह को दबाई दियंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपन को पाखरे पहुंची परिबो अर्थात मु केउ दिन केउ वीडियो छाडुची से सब आपन माने प्रत्येक दिन जानि परिबे। चलंतु एही नियमटी एही उपायटी आरंभ करिबा। प्रथमे आपण निजर समस्या को मने 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 रखंतु कौन समस्या रहिछि एहाकु आपण को अति डिस्क्राइब करी लेखिबार अछि। डिस्क्राइब रो अर्थ एया होछि जे जेपरि कि जणे बुझी पारिबो जेपरि आमे अन्य जण को हमर भावना जेतेबेले बताउचे जेपरि भल्ल भाबरे लेखि कि कहूचे जेपरि ओडिया रे आमे रचना लेखुची भल्ल भाबरे ठीक सेही परि सेही डिस्क्राइब करी कि आपण को निजर समस्या को मन भीतर भावंतु। एबे आउ गोटी कथा दुईटी पेपर नै आसंतु व्हाइट कलर पेपर दुईटी व्हाइट कलर पेपर एवं दुईटी कला रंगर गोटी पेन एवं नाली रंगर गोटी पेन को नै आसंतु। गोटी कला रंगर पेन एवं आउ गोटी हेउची नाली रंगर पेन मने रखंतु दुईटी सफेद पेपर एवं गोटी कला रंगर पेन गोटी नाली रंगर पेन आपण गोटी स्क्वायर साइज रो अर्थात वर्गाकार क्षेत्र गोटे पेपर नियंतु जदि हे छोट होबो तेबे आहुरी भलो अटे। एही छोटिया पेपर रे प्रथम पेपर रे कला रंग रे पेन रे अति डिस्क्राइब करकी
ଭଲ ଭାବରେ ଯେପରିକି ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆପଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କରଜରେ ଡୁବି ରହୁଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛି ସେଇ ଚାକିରିରୁ ଯାହା ବି ଧନ ଆସୁଛି ତାହା କରଜ ଏବଂ ପରିବାର ର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାହା ବିତି ଯାଉଛି। ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନରେ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପେନ୍। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପେପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେପର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର। ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପେନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କଣ ଏଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଚିଭର ଅର୍ଥ ଯେପରିକି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ସେ ଗାଡି କରିବ, ଘର କରିବ, ଏହା ସବୁ ମୁଁ ଏଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଏସବୁ ଦରକାର, ଏସବୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଯେପରି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ କି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୋର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ମୁଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ପରିବାର, ଉତ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି, ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ପାଉଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ ଏସବୁ ଦରକାର ବୋଲି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପେନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ଆପଣ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଇଯିବ, ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର ପେନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖିଥିବେ ତାହାକୁ ପୁରା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ପେନରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖିଥିବେ ତାହାକୁ ପୁରା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିବାଟା ଉତ୍ତମ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଯଦି 6ଟାରୁ 7ଟା କରି ରାତ୍ରି ହୋଇସାରିଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯାହାକି ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସରେ ଜଳାଇବା ପରେ ସେହି ଯେଉଁ ରାକ୍ଟି ରହିଯିବ ତାହାକୁ ସିଙ୍କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସିଙ୍କରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପୁରା ତାହା ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁରା ଜଳାଇ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଚିମ୍ଟାରେ ଧରିବେ, ଯେପରି ଏପରି ଧରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଯେପରି ନିଆଁ ନ ଆସିବ, ଏପରି କରି ତାହାକୁ ସିଙ୍କରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପେନରେ ଲେଖିଥିବେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନରେ କିମ୍ବା ପଲିଥିନରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରର ଫଟୋର ପଛପଟେ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋର ପଛପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଧିକ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟାରେ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆପଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନଟି ଯୋଡି ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହବ। ଜମା ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଥରେ ଆସେ, ଜମା ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମେଟାଲର କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଘରକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଘରେ ଯଦି ନୂତନ ବାସ୍ତୁ ଗଛ କିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ଛିଞ୍ଚି କିଛି ଝୁଟିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଚିତା ପକାନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ କହିଲି ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଥରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ।
ए जेहेतु रविवार पड़ुची आपण माने रवि सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु सेथिरे लाल चंदन लाल फूल अक्षत एसबु पकाई गुड़ एवं नाली रंगर मरीचर दानरु 11 दाना सेथिरे पकाई सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपनकर धन जनित समस्या दूर हो जाए। एपरि आपण रविवार को रविवार सूर्य नारायण को जल मध्ये अर्पण करि परिबे। जेहेतु काली रवि पुष्य योग अछि एहा अत्यंत शुभप्रदान अटे। दर्शक बंधु जे उपायटी आपण मानकु कहिली थरे विश्वास रा सहित करिकि देखंतु के कहि परिबो जदि होई जिवो आपण हुई तो एही उपायटी न कले हाथ छोड़ा होई जिवे। आपणकर एही वीडियो जदि अन्य मानकु पठाइतिबे से माने एही उपाय करी लाभ उठाई परिबे एवं जदि आपण माने विश्वास न करी लाभ उठाई परिबे नाही पछरे आपण माने बहुत बड़ चांस को हाथ छोड़ा करि जेली बोली भाबिबे। तेणु जमा मर्द एही सुवर्ण सुयोग को हाथ छोड़ा करंतु नाही। निश्चय एही उपाय को संध्या समय रे करंतु। जदि कोनोसी विषय ऊपर पचारिबार अछि आपण माने कमेंट सेक्शन रे पचारि पारंती। निज डाउट को आपण माने कमेंट सेक्शन रे पचारि पारंती। आजि पई रहिली पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।